2026. Ayan. Hindi ko pa ito guys nilalagay dyan. Yun guys, siya ba yung dali sa nakay? At eto nga pala guys yung ano guys. Kasi yan ba yun guys? Kasi guys kasi guys binaro ko na ito guys sa guys pa ano guys wakas yun. Hindi muna pala ako guys. School guys kasi ano pala guys. Ano muna guys yung school. Kasi ano pala guys. Vaccine pala. Yan. Diyan ko na lang guys papa. Ano guys yung ano lang guys. Diyan ko na lang guys ilalagay ito guys.